वेलकम्स टू स्टडी पॉइंट। पूर्व क्लास रे आमे आईएनसी विषय जानी किसी डिस्कसन करते आईएनसी केबे होइतिला किए ताको फॉर्मेशन करथिला अदर डिफरेंट सेशन विषय कौन करथिले आमे जानिथिले तार डिफरेंट प्रेसिडेंट विषय भी सब जानिथिले आ को सेशन ले कौन सब होइतिला से विषय भी जानिथिले। आज रे वीडियो रे कौन कर जानिबा ना आमे ना केमिति जो आईएनसी रो डिवाइड होइतिला मॉडरेट आ एक्सट्रीमिट से विषय रे कौन हला जानिबा। आपण मानको पूर्व वीडियो रे मु कौन कहितली ना आईएनसी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स कौटे कौटे द एस्टिमेट्स एंड द मॉडरेट्स कौटे एट द सुरर सेशन 1907 सुरर सेशन ले से कौन होता ना डिवाइड होता मॉडरेट फेज आ गोटे कौन एस्टिमेट फेज कौन पे डिवाइड होता मुझे आपण कही मॉडरेट आ एस्टिमेट केबे होते ना सुरत स्पिल्ट रे से कौन होते डिवाइड होते कौन पे होता ना कंट्रोवर्शियल होता कंट्रोवर्शियल रोज ओवर द इलेक्टेड प्रेसिडेंट किए इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे रासबिहारी घोष थे बट एक्सट्रीमिस्ट मैंने चाहूले कि रासबिहारी घोष को कौन करा जाओ प्रेसिडेंट न करा जाओ सेमानंकर जड़े लीडर को करा जाओ आइदर बाल गंगाधर तिलक नहले लाल लाजपत राय को करा जाओ। आईएनसी रो कौन होता ना गोटे रूल थिला कि जो टाउन रे कौन होतबो से सेशनटा ऑर्गेनाइज होइतबो बा सेशनटा होउतबो सेटिकार जार कौन होइतबो बात प्लेस होइतबो नेटिव प्लेस होइतबो से कौन करि परिबे सेटार प्रेसिडेंट होई परिबे नाही। जेहेतु सूरतटा कौन थिला ना बाल गंगाधर तिलकर बात प्लेस थिला नेटिव प्लेस थिला से कौन कले सेठी तो होई परिबेनी से इनएलिजिबल हो गले। लाल लाजपत राय को एमाने कौन चाहूले कि लाला लाजपत राय कौन हेबे ना एस्टिमिस्ट माने वांटेड लाला लाजपत राय टू बी चूजन से माने कौन चाहूले ना लाला लाजपत राय से मानकर प्रेसिडेंट हुअंतु बट से माने कौन चाहिले रासबिहारी घोष को कौन कले ना इलेक्टेड प्रेसिडेंट करागला से गोटे कंट्रोवर्सी उठीला से ना कांग्रेस आईएनसी कौन है डिवाइड हो गला दुईटा ग्रुप रे गोटे कौन गोटे मॉडरेट गोटे कौन एस्टिमेट से मॉडरेट और एस्टिमेट विषय पढ़ा मॉडरेट मानकर एम कौन थिला सेमानकर मोटिव कौन थिला सेमाने कौन पे हेले तांकर कॉज कौन थिला मॉडरेट हबार एस्टिमिस्ट माने कौन पे हेले से विषय आज आम जानिबा मॉडरेट कौन एक्सट्रीमिस्ट कौन एमानकर लक्ष्य कौन थिला सेमानकर लक्ष्य कौन थिला एमानकर किए के लीडर थिला सेमानकर किए के लीडर थिले आज ब्रीफली जानिबा जोटा कि आपण मानकर सब एग्जाम रे आछी आपण मानकर नेक्स्ट एग्जाम पे कौन हम ये वीडियोटी हेल्पफुल रहिबो। चलंतु टाइम वेस्ट न करिके वीडियोटी आरंभ करिबा। देखंतु आमर द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कैन बी स्टडीड इन 3 इंपोर्टेंट फेज आमर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को आम कौन करती पढ़ती 3टा इंपोर्टेंट फेज रे केतोटी 3टी इंपोर्टेंट फेज रे कौन कौन गोटे है मॉडरेट फेज गोटे है एस्टिमेट फेज गोटे है गांधीयन एरा आपण मैंने जानी पूरा 1885 कौन होता आईएनसी फॉर्मेशन होता 1885 रु 1947 आमर लगिगला कौन इंडिपेंडेंस से तीन मूवमेंट को आमर इंडियन नेशनल मूवमेंट कहुए से इंडियन नेशनल मूवमेंट को आम 3टा फेज रे डिवाइड कर देइछन्ते गोटे है मॉडरेट फेज गोटे है एस्टिमेट फेज और गोटे गांधीयन एरा। मॉडरेट फेज कौन ना 1885 रु 1905 पर्यंत जेतेबेले व्हेन द कांग्रेस कंटिन्यूड टू बी लॉयल टू द ब्रिटिश क्राउन कौन जो कांग्रेस कौन थी लॉयल थिला क्या प्रति ब्रिटिश क्राउन प्रति सी कौन कहला तार कथा ही सब मानि देउथला कार ब्रिटिश मानकर बट एक्सट्रीमिस्ट मान कौन कले से कौन कले से लॉयल आउ रहिलेनि क्या प्रति ब्रिटिश क्राउन प्रति से मैंने प्रोटेस्ट कले कि आमे कौन करूँ आमे जहाँ कहूँ आमे हक आमे पाइबा दरकार आमे इंडिपेंडेंस पाइबू आमे कहीं तुम प्रति लॉयल हबू क्यों मैंने कहते एस्टिमेट मैंने कहते से केबे थिला ना 1905 ठारू 1999 1905 रु 1919 जाए तापर जो गांधीजी पूरा एंट्री है गांधीजी सब कौन कले लीडरशिप नेले से कौन कहगला गांधीयन एरा बोली कहगला से कौ ईयर कौ ईयर जाए ना 1919 रु 1947 ताले इंडियन नेशनल मूवमेंट को आम 3टारे डिवाइड करते 3टा फेज रे यही 3टा फेज है ताले आज आम कौन जाना 2टा फेज जाना मॉडरेट फेज गोटे गोटे है एस्टिमेट फेज मॉडरेट फेज केबेठार स्टार्ट होता 1885 रु 1905 जाए एस्टिमेट फेज केबेठार स्टार्ट होता 1905 रु 1919 जाए गांधीजी एंट्री पूर्वर। देखो फास्ट कौन करवा ना मॉडरेट फेज विषय जाना मॉडरेट फेज मुझे कहली ना 1885 रु 1905 जाए आम कौन कहवा मॉडरेट फेज बोलिकिना कहवा चलते से विषय ही जाना। द आर्ली नेशनलिस्ट ऑल्सो नोन एज द मॉडरेट्स जो मैंने आर्ली नेशनलिस्ट थे आम भारत में आम कौन कहते ना मॉडरेट बोलिकिना कहते ओयर ए ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इन इंडिया एक्टिव बिटवीन 1885 रु 1905 गोटे ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स थे से कौन करते इंडिया जो मैंने कि एक्टिव थे केबेठारू केबे पर्यंत 1885 रु 1905 पर्यंत आम कौन कहते ना मॉडरेट बोली मॉडरेट बोलिकिना कहते
ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆମେ ମଡରେଟ୍ ବୋଲିକିନା କହୁଥିଲେ ବା ସେଇ ଫେଜ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମଡରେଟ୍ ଫେଜ୍ ବୋଲିକିନା କହୁଥିଲେ। ଦ ମଡରେଟ୍ସ ହାଡ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡୱିଲ୍। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କାହା ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଉ ଗୁଡୱିଲ୍ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଫେଥ୍ ଥିଲା। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବେ, ଆମେ ଯେବେ ନା ଯେବେ ହଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇବୁ, ପୁଣି ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟର ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ନ କରିକି ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ନ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଭାଇଲେନ୍ସ ନ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଉପାୟରେ ପାଇପାରିବୁ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇପାରିବୁ। ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହିଁ ଫେଥ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ବିଲିଫ୍ ଥିଲା। They were called moderates because they adopted peaceful and constitutional means to achieve their demands। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଡରେଟ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ମଡରେଟ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ ପିସଫୁଲ୍ ଆଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମିନ୍ସ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଦେୟାର ଡିମାଣ୍ଡ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେମାନେ ପିସଫୁଲି କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ପିସଫୁଲି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲି ସେଇଟା ପାଇବୁ, ଯେମିତି ହଉ ନ୍ୟାୟିକ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମର କ'ଣ କରିବୁ ନା ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିବୁ। ସେ କିଏ ଭାବୁଥିଲେ ମଡରେଟ୍ ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ମଡରେଟ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନରମ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଚରମ ଦଳ, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ନରମ ଦଳ ବୋଲି କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ କୌଣସି ରାଗ ହିଂସା ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ପିସଫୁଲି ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମଡରେଟ୍ ବୋଲି କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ଦେ ଫଲୋ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ 3P। ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ 3ଟା P, ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ 3P ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଏଇ 3ଟା P ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ। କ'ଣ 3ଟା P ଥିଲା ମଡରେଟ୍ ମାନଙ୍କର ପିଟିସନ୍ ପ୍ରେୟାର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ। ସେମାନେ ପିଟିସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କି ଶାନ୍ତି ମାନେ ପିସଫୁଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଅହିଂସା ଉପାୟରେ କରୁନଥିଲେ। 3ଟା ଯାକ ପିକୁ ବି ମନେ ରଖିବେ। 3ଟା ଯାକ ପି କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ପିଟିସନ୍ ପ୍ରେୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ। ଏ 3ଟା ଯାକ ମନେ ରଖିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ମଡରେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଥିଲେ ବେଶୀ ଲୟାଲ୍ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଓ ଗୁଡୱିଲ୍ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ଫେଥ୍ ଥିଲା। ସେମାନେ ପିସଫୁଲ୍ ଉପାୟରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇକିନା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ 3ଟା ପିକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ସେ 3ଟା ଯାକ ପି କ'ଣ ପିଟିସନ୍ ପ୍ରେୟାର ଆଉ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି କେଉଁ ଲିଡର ମାନେ ଫେମସ୍ ଲିଡର ଥିଲେ କ'ଣ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବା ମଡରେଟ୍ ଫେଜ୍ରେ କେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଥିଲେ ଲିଡର ଥିଲେ ଫେମସ୍ ଲିଡର, ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କେଉଁ ଲିଡର ଥିଲେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜିକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ଆଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାଙ୍କୁ ବି ପଡ଼େ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ହାଉସ୍ କମନ୍ସରେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। କେବେରୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା 1892ରୁ 95 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବି କ'ଣ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଅନଅଫିସିଆଲ ଆମ୍ବାସଡ଼ର ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଇଣ୍ଡିଆର ଅନଅଫିସିଆଲ ଆମ୍ବାସଡ଼ର ବି ତାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହାକୁ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜିଙ୍କୁ। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜିଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ। ତାପରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ବି କ'ଣ ଥିଲେ ଜଣେ ମଡରେଟ୍ର ଲିଡର ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ବି ଡିମିସ୍ଡ ଫର୍ମ ICS। ସେ ଫାଷ୍ଟ ICS ବି ଦେଇଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁର୍କେ ହେଲା। ଆଉ ସେ ବି କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲକୁ। ସେ ବି ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ। ସେ କିଏ ଥିଲେ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ ନେକ୍ସଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲକୁ ବି କୁହାଯାଏ କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ଅଫ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ ବି ଥିଲେ। ଜି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟନ ଆୟର ସିଏ ବି କ'ଣ ଥିଲେ ସିଏ ବି ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ମଡରେଟ୍ ଫେଜ୍ର ଜଣେ ଲିଡର ଥିଲେ। ଏଇ ଫେମସ୍ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ। ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ କି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମଡରେଟ୍ ଫେଜ୍ର ନୁହନ୍ତି, କି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମଡରେଟ୍ ଫେଜ୍ର ଲିଡର ଥିଲେ କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ନଥିଲେ, ଏଭଳିଆ ଅପସନ୍ ଦେଇକିନା ପଡ଼ିଥିବ। ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ମେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ମଡରେଟ୍ସ। ମେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କର ମଡରେଟ୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା କି ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା। ସେମାନେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିସଫୁଲ୍ ୱେରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗ୍ରେଟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଇନ୍ ହାୟର ପୋଷ୍ଟସ୍ ବାଇ ହୋଲ୍ଡିଂ ଦ ICS ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସଲି ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ICS ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ବି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠି ହେଉ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବି ଦିଆଯାଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ କରାଯାଉ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁକିନା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା।
तापर नेक्स्ट डिमांड कौन थिला सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव से कौन चाहूले जुडिशियरी को सेपरेट करदेवे क्या ठारू एग्जीक्यूटिव ठारू सेपरेशन करेंगे से यहाँ भी कौन थिला ना गोटे डिमांड थिला। नेक्स्ट डिमांड कौन थिला मोर पावर्स फॉर द लोकल बॉडीज लोकल बॉडी मान को कौन को दिज्व ना बेसी पावर दिज्व से भी एमाने कौन करते से कहते कि यहाँ भी आउ गोटे डिमांड था कि मोर पावर्स फॉर द लोकल बॉडीज को बेसी टे पावर दिज्व जहाँफल लोक मानकर जीवन धारण मान टे उन्नति हम लोक मैंने भी डिमांड नहीं कौन करेंगे लोकल बॉडीज पाखे कहींपर तापर से हायर अथॉरिटी को एमती हेल्ले लोक मानकर कौन हम जहाँ भी किसी असुविधा अच्छी जहाँ प्रोब्लेम अच्छी से गवर्नमेंट जापर से यहाँ भी डिमांड रखते। नेक्स्ट डिमांड कौन थी आबुलेसन ऑफ सॉल्ट सल्टर जो टैक्स दि जाऊँगी जो आमर कौन जो टिकस दूसरे से एबुलेसन करने भी से कौन करते डिमांड करते। नेक्स्ट डिमांड कौन थी से ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन से कौन करते ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आमको किसी कथा कहींपर भी फ्रीडम दि जाऊ आमर एवं जमी फंडामेंटल राइट अच्छे फ्रीडम ऑफ स्पीच से किंतु नाला से भी डिमांड रखते कि आमको फ्रीडम ऑफ स्पीच दि जाऊ एंड एक्सप्रेशन ये दुटा जाक स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम दि जाऊ एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस किसी आम एसोसिएशन जब गढ़ापी चाहूँ से भी आमको फ्रीडम दि जाऊ यहाँ कहार डिमांड थी ना मॉडरेट मानकर एतिक डिमांड थी सी भी आदर कौन कले कि सक्सेस भी पाई एमती ना कि भी सक्सेस पाई नथिले किसी भी सक्सेस पाई हेले कौन होता ना जेतिक चाहूले से सब पाई नथिले से कौन होता ना आउ गोटे दल एक्सट्रीमिस्ट मैंने से तो जानिले आपण मैंने से एक्सट्रीमिस्ट मैंने जो कौन होते से एक्सट्रीमिस्ट मानकर उद्भावन है एक्सट्रीमिस्ट मैंने रागी जाइना बाहर कि एमाने जदि पीसफुल वे रे कौन कर डिमांड दौरान गवर्नमेंट चाहूनी आम प्रोटेस्ट कले काले देपर आम कौन करवा जदि आम स्ट्राइक करवा हड़ताल करवा से सहित कौन करवा भायोलेंस करवा ताले से कौन करेंगे आमर दाबी काले शुणे कि आम डिमांड शुणे कि से एक्सट्रीमिस्ट मानकर कौन है जन्म है देखूँ ताले आम मॉडरेट विषय में भावुचे आपण मैंने समस्ते कौन करेंगे किसी ना कि जानी जानीपारे किसी ना कि जानीपारे ताले आम कौन जाना ना एक्सट्रीमिस्ट विषय जाना तो एक्सट्रीमिस्ट मैंने किए थे आसे केबे थे आपण मानक मुझे 1905 रु 1919 पर्यंत से कौन थे ना कौन कहुला एक्सट्रीमिस्ट बोली कहुला द पीरियड फ्रॉम 1905 इज नोन एज द एरा ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट तब कौन कहुला एरा ऑफ एक्सट्रीमिज्म कौटी पर्यंत 1905 रु 1909 को तांकर इंपोर्टेंट लीडर किए थे से विषय भी जाना कौ कौन कौन है एक्सट्रीमिस्ट मैंने राइज है से कौन पे एक्सट्रीमिस्ट मानकर जन्म है से विषय भी जाना देखूँ द एजुकेटेड इंडियंस जॉइन द एक्सट्रीमिस्ट एज दे वे आर नॉट हैप्पी विथ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कौन पे आमर एजुकेटेड इंडियन मानकर जॉइन कले एक्सट्रीमिस्ट कौन पे से जो क्या सहित हैप्पी नथिले ना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जमी थी आम इंडियंस मानी से प्रति हैप्पी नथिले कौ मैंने एक्सट्रीमिस्ट मैंने से जॉइन है कौटी एक्सट्रीमिस्ट रे जॉइन है लीडर सब किए किए थे लाल बाल पाल आपण मैंने जानते लाल लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक आ जड़े किए विपिन चंद्र पाल एम आउ अरविंद घोष कौन थे एम सब एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे से कज थी कौन पे एक्सट्रीमिस्ट मैंने हेले कजेस फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म से विषय जाना द फेल्यूर ऑफ द मॉडरेट्स मानकर जमी फेल्यूर है से डिमांड जमी गवर्नमेंट न शुणिला से यहाँ भी बाध्य करागला कि आम एक्सट्रीमिज्म होगापर काले गवर्नमेंट आम कथा शुणे द फेल्यूर ऑफ द मॉडरेट्स यहाँ भी गोटे कारण थी यहाँ भी गोटे कज थी द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल बिकम रोज दिनक दिन कौन है इकोनॉमिक कंडीशन लोक मानकर कौन है ना कमी कमिका लगिला से कौन कले टोटाली इकोनॉमिक कंडीशन से खराब हो गला से अर्थनैतिक दृष्टिकोण से कौन है आउ भल से चल पारे लोक मान जीवन धारण मान बहुत निम्न हो गला से भी यहाँ भी गोटे कज थी तार कहार ना एस्टिमेट मानकर उद्भावन हबार नेक्स्ट कौन थी यहाँ भी मन रखिए नेक्स्ट कौन थी इल ट्रिटमेंट ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन आपण मैंने जानते साउथ अफ्रिका कौन करते इल ट्रिटमेंट करते लोक मान दुर्व्यवहार करते कलर ऑफ स्किन पे गोरा कला व्हाइट ब्लैक ये जो कि गांधीजी भी सेठी कौन करते ना आंदोलन भी करते कौटी ना साउथ अफ्रिका गांधीजी को भी कौन कराइला ना ट्रेन रू भी ठेली दि जाता कहीं से फास्ट बगी कौन करते यात्रा करते से कि इंडिया माने कला लोक मैंने कौन करेंगे इंडिया ना ट्रेन फास्ट बगी कौन करेंगे यात्रा करें
ସେଥିପାଇଁ ବି ଗାନ୍ଧୀ ସେଠି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଏମାନେ ବି କ'ଣ କଲେ, ସେ ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା କାହାର ନା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ଦ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଇନ୍ 1905 ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଏ ସ୍ପାର୍କ ଫର୍ ଦ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। 1905ରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି କ'ଣ କରିବେ ନା ବେଙ୍ଗଲକୁ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିଦେବେ, ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ମୋଟୋ କ'ଣ ଥିଲା ନା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରାଗ ଆଣିବେ କି ସେମାନଙ୍କ କେମିତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କରିଥିଲେ। ଏଇ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କ ଯୋଗାଇଥିଲା କାହାକୁ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ। ବୁଝାଉଛି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଥିଲା କେଉଁଟା, ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ଜାଣିଲେ ନା ନାହିଁ କଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ମେଥଡ଼ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର। କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, ନଟ୍ କୋଅପରେଟିଂ ୱିଥ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋର୍ଟସ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଲେଜେସ୍। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କରୁନଥିଲେ କାହାକୁ ନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ କୋର୍ଟରେ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯିଏ ସବୁ ବି ସେଇଠି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, କିମ୍ବା କଲେଜକୁ ଯେଉଁମାନେ କୋର୍ଟରେ ସବୁ ଲୟର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଥିଲେ କି ତୁମେମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ବି ସେଇଭଳିଆ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ବି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କୋଅପରେଟ୍ କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର କାହାର ଥିଲା, ମେଥଡ଼ ଥିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର। ଆମେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁନାହୁଁ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି କୋଅପରେଟ୍ କରିବୁ ନାହୁଁ। କାହାର ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଥିଲା, ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆଣ୍ଡ ବୟକଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ଗୁଡ୍ସ। ସେମାନଙ୍କୁ ବୟକଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ କାହାର, ଫରେନ୍ ଗୁଡ୍ ମାନଙ୍କୁ ବୟକଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଆମର ଜିନିଷ ଯେତିକି ଆମର ଦେଶର ଜିନିଷ, ସ୍ୱଦେଶ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱଦେଶୀ ମାନେ ନିଜ ଦେଶର ଜିନିଷକୁ ସବୁ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଜିନିଷକୁ ଫରେନ୍ ଗୁଡ୍ସକୁ ସବୁ ବୟକଟ୍ କରିଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଏମାନେ କରୁଥିଲେ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଥିଲା, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ବି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କାମ କରୁଥିଲେ କେଉଁମାନେ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନେ। ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ଥିଲା। ଦେ ବିଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସିଂ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ମଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ମଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ସବୁ କିଛି ଆମେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦେବୁ, ଇଭିନ୍ ବି ଆମ ଲାଇଫ୍କୁ କ'ଣ କରିବୁ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବି କରିପାରିବୁ। କାହା ପାଇଁ, ଆମ ମଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହା ବି ହେଉ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦରକାର ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଇଏ କହିଥିଲେ, ତିଲକ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସାଲ୍ ହାଭ୍ ଇଟ୍। ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପାଇକି ରହିବି। କିଏ କହିଥିଲେ, ତିଲକ ଏଇଭଳିଆ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ ହେଇଥିଲେ, ଆସିକିନା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ବି ସକ୍ସେସ୍ ବି ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମଡରେଟ୍ ମାନେ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏଇଟା ବି କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ମେଥଡ଼ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା, ଦେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଲୟାଲିଟି ଟୁ ଦ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍। ସେମାନେ ବିଲିଭ୍ କରୁନଥିଲେ କି ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରତି ଲୟାଲ ରହିବୁ, ଲୟାଲିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ସେଇଟାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବି ବୟକଟ୍ କରିଦେଲେ ସବୁ ଫରେନ୍ ଗୁଡ୍କୁ। ଏଇଟା ବି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଲିଡର୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ୱାଇଡର ସେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଲିଡର ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଉଥିଲେ, ଇନଭଲ୍ଭ କରାଇକିନା ସବୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଫରେନ୍ ଗୁଡ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ବୟକଟ୍ ବି ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ତାକୁ ବୟକଟ୍ କରିଦେଉଥିଲେ। ଯେମିତିଆ ସବୁ ଲିକ୍ୱର ସପ୍ ଥିଲା, ଲିକ୍ୱର ସପ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏମିତିକିନା କରିକିନା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆମେ ସବୁ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦେବୁ ଆମର ମଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଆମ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ବି ଏମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ବଳିଦାନ ଦେଇଦେବୁ। କେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲୟାଲିଟି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରେୟାର ପିଟିସନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରୁନଥିଲେ, ସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରୁନଥିଲେ, କେବଳ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ କି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଣିକି ହିଁ ରହିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତିଲକ କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍, ମୁଁ କ'ଣ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ସ୍ୱରାଜ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇବୁ ହିଁ ପାଇବୁ। ସେଥିପ୍ରତି ଏମାନେ ବହୁତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କନସିୟସ୍ ଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କାମ ବି କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ ବି କରୁଥିଲେ କି ଆସ ଆମେ ଏଥିପ୍ରତି ବି କାମ ବି କରିବା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟକୁ ଏମାନେ ବି ବଢ଼ାଉଥିଲେ। ଏଇସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ମଡରେଟ୍ ମାନେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନେ। ଏଥିରେ ବି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ଆପଣମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ୟାର ସବୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇ ଆସିବି ମଡରେଟ୍ ଫେଜ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି
ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।